Hi guys, good morning guys. Sa hindi pa po nakakaalam, i-share ko lang po to sa inyo guys kung paano tayo mag-update ng ating mga apps na hindi po updated. So para iisa lang yung pag-update natin, so ganitong gagawin nyo guys. Pumunta tayo sa Play Store. I-click lang natin yung Play Store. And then, i-click natin yung profile natin sa Play Store. And then, i-click ang Manage Apps and Device. And then, nakita nyo po yan guys. May update all and see details. So, para makita nyo kung ano yung mga apps na ina-update nyo or hindi po updated, kailangan nyo po i-check yung details muna para baka may mga apps na hindi nyo kailangan i-update. So, ganun guys. So, i-click natin yung see details. Ayan. So, andito po lahat ng pending downloads ko guys or mga apps na hindi po siya updated. So, ganito guys. I-scroll nyo lang pababa. Ayan. Ayan lang guys. So, kita nyo yan. Hindi po yan na-update. So, kung gusto nyo pong i-update yan lahat guys, i-click nyo yung update all or kung saan yung mas importante sa inyo na kailangan nyo talaga i-update, yun lang yung i-click nyo na i-update nyo. Tapos kung lahat naman yan ay importante sa inyo, pwede nyo yung i-update all. Ayan. So, ayan guys, kung sa tingin nyo, nagkamali kayo ng pindot, pwede nyo naman yan i-cancel all. Ayan, cancel yun. Tapos, pindutin nyo na lang dito saan yung gusto nyo pong i-update. Like, yun lang guys, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo or sana po may natutunan kayo sa video na to. Thank you po. Kung nagustuhan nyo po yung video na to is paki-like and share na din po. Salamat! God bless all!